Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Je veux parler de la sécurité de nos enfants. Je veux parler de l'avenir, le destin de nos enfants. Mais avant tout, je veux parler de petit Adnan. Je veux parler de viol et meurtre de petit Adnan de Tanger, dont le corps a été retrouvé enterré près de sa maison. Vraiment, je suis émue de cette triste nouvelle. Vraiment, j'arrive pas à y croire. Comment un assassin, un criminel a violé, tué, égorgé un petit enfant et l'a enterré comme ça, facilement, sans pitié. Sans pitié. Je veux savoir. Nous sommes dans une forêt. Qui va protéger nos enfants? Qui va protéger mes enfants et vos enfants? Quel est le rôle de l'État? Je veux poser beaucoup de questions. Mais je sais bien que je ne veux pas trouver des réponses. La violence sexuelle à l'encontre des enfants est considérée comme une pire forme de violation des droits des enfants. Oui. Une grave atteinte à la dignité, à l'intégrité mentale et physique. Oui. Les adultes doivent être vigilants, attentifs, tant que toutes les enquêtes de victimation montrent que les enfants sont des principales victimes de violences sexuelles. Vraiment, c'est dur, mais c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. La grande majorité des personnes qui les ont subies enfants n'ont jamais été protégées. Ils sont soumis au déni et à la loi de silence. C'est ça, la loi de silence. Les enfants doivent être prévenus de dangers qui courent et informés sur comment et par qui en être protégés. Mais il est essentiel de ne pas oublier que les enfants n'ont pas à être responsables de leur propre protection. C'est aux adultes de l'être. C'est aux adultes de l'être. وليداتنا أمانة. وليداتنا أمانة خاصنا نحافظوا عليها. خاصنا نحميوها. مادام ولينا عايشين في مجتمع ما فيش أمان. عايشين وسط ناس متوحشة ما كتعرفش الرحمة. كيفاش تقدر تصيفط ولدك للمدرسة وانت جالس على أعصابك واش غيرجع ولا ما يرجعش؟ كيفاش ولدك يخرج يلعب وانت ما عارفوش واش غيرجع ولا ما غيرجعش؟ كيفاش تقدر تعيش بحال هذا المجتمع؟ بحال هاد الناس، بحال هاد النوع ديال المجرمين ما خاصهمش حبس. بحال هاد النوع ديال المجرمين خاصهم اعدام. في الدين ديالنا كاين قصاص، النفس بالنفس. تحكم عليه بالحبس يمشي 5 سنين ولا 6 واكل شارب ناعس ويعاود يتطلق ويخرج باش يتكرفس على وليدات اخرين. الحبس للاسف عندنا ما كيربيش. كيدخل بنادم فيه كياخذ نفس كيرتاح وكيستعد اللي جاي. J'ai tellement dit que la peine de mort était la meilleure façon de maîtriser la criminalité. Oui, maîtriser la criminalité. La peine de mort est une décision faite par la justice appelant à faire du mal en tuant la personne qui a commis un grave crime et qui constitue un danger sur la société. وما كاينش اكثر من هاد النوع ديال الناس اللي هما خطر على المجتمع. الاعدام علاش دار
باش يبطروا واحد العناصر فاسده اللي كتسبب فساد في المجتمع، اللي كتاثر على استقرار المجتمع والناس. هادشي علاش كاينه شي حاجه سميت الاعدام، باش بنادم يتردع. الا واحد غلط بحال هاد الاغلاط ودار جريمه شنعاء بحال هذه كيتقتل وكيكون عبره لواحد اخر ما كيقدرش يرتكب نفس الجريمه. الله يرحم هاد الوليد، هو مشى عند ارحم الراحمين، والله يصبر والديه، والله يحفظ وليداتنا. كنتسناو اشنو غادي دير الدوله وشنو غادي يدير القضاء في بحال هاد المواضيع هادي. واش غادي ياخذ لعدنان حقه؟ وماشي غير عدنان، اليوبه تاني لقاو بنيته اخرى رباب حتى هي مقتوله وملوحه في واتسبو. حتى لين الوليدات غادي يبقاو بحال هكا في غياب تام للامن والامان؟ حتى لين؟ ضروري من التوعيه، ضروري كل واحد يوعي ولادو، يعرفوا باننا عايشين في واحد المجتمع صعيب ما كيرحمش. وضروري الناس يردوا البال لوليداتهم، وضروري الدوله دير الخدمه ديالها. والسلام عليكم.